माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत अहम प्रोटोज़ोआ पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम, जो मशहूर ज़माना मलेरिया की वजह बनता है। प्लाज्मोडियम, it is the protozoan that infects red blood cells and tissue disease, मलेरिया। स्पेशीज़ प्लाज्मोडियम की 4 स्पेशीज़ हैं जिनसे मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम का विक्टर और डेफिनिट होस्ट दोनों एक ही है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, और इसका इंटरमीडिएट होस्ट हम इंसान ही हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। मलेरिया समझने के लिए प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को समझना बहुत अहम है और आपके लिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी भी है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, सेक्सुअल साइकिल और एसेक्सुअल साइकिल। Sexual cycle consists of gametogony and sporogony. Gametogony signifies the production of gametes in humans. Gametogony इंसानों में होता है और इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। Sporogony signifies the production of sporozoites in mosquitoes. Sporogony मच्छर में होता है और इसमें स्पोरोजॉइट्स बनते हैं। एसेक्सुअल साइकिल, जिसे प्लाज्मोडियम में शीज़ोगोनी कहते हैं, इंसानों में होती है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में पहले हम वो इवेंट्स पढ़ेंगे जो इंसानों में होते हैं, और ये इवेंट्स तब शुरू होते हैं जब मच्छर इंसान को काटता है। इसमें सबसे पहले एक्सोरेथ्रोसाइटिक फेस, यानी वो फेस जिसमें प्लाज्मोडियम आरबीसी में दाखिल नहीं हुआ होता है। स्पोरोजॉइट्स इन सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एंटर द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम एंड रैपिडली इन्वेड हेपेटोसाइट्स। देयर दे मल्टीप्लाई एंड फॉर्म मीरोजॉइट्स। मच्छर के सलाइवा से स्पोरोजॉइट्स इंसान की खून की रगों में दाखिल होते हैं और वहाँ से जिगर तक पहुँचकर मल्टीप्लाई करते हैं और मीरोजॉइट्स में तब्दील हो जाते हैं। एरिथ्रोसाइटिक फेस, यानी वो फेस जिसमें प्लाज्मोडियम आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। मीरोजॉइट्स लीव द हेपेटोसाइट्स एंड इन्फेक्ट रेड सेल्स। There they form schizons that release more merozoites which infect other red cells in a synchronous pattern. जिगर से मीरोजॉइट्स निकलकर आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं और वहाँ से आरबीसी को शीज़ोन्ट में तब्दील कर देते हैं। शीज़ोन्ट जब फटता है तो उससे मीरोजॉइट्स खून में रिलीज़ होते हैं और ये मज़ीद आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। आप इससे वाकिफ़ होंगे कि मलेरिया का बुखार एक ख़ास पैटर्न में होता है और मुख्तलिफ़ स्पेशीज़ के लिहाज से हर 2 या 3 दिन बाद चढ़ता है। इसकी वजह यह है कि ये बुखार शीज़ोन्ट से मीरोजॉइट्स के रिलीज़ होने पर चढ़ता है, जो उसी पैटर्न पर होता है। In mosquitoes, sporogony, some merozoites become male and female gametocytes, which when ingested by female anopheles release male and female gametes. These unite to produce a zygote which forms an oocyst containing many sporozoites. These are released and migrate to salivary glands. कुछ मीरोजाइट्स मेल और फीमेल गैमीट्स में तब्दील हो जाते हैं। जब मच्छर दोबारा काटने आता है तो वो
خون میں موجود گیمیٹوسائٹس کو بھی اپنے اندر چوس لیتا ہے۔ مچھر کے پیٹ میں یہ میل اور فیمیل گیمیٹوسائٹس مل کر زائگوٹ بنا لیتے ہیں۔ یہ زائگوٹ اوسائٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس میں بہت سارے اسپوروزوائٹس ہوتے ہیں، اور وہاں سے وہ مچھر کے سلیوری گلینڈ تک آتے ہیں۔ پھر جب دوبارہ یہ مچھر کسی انسان کو کاٹتا ہے تو وہی سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے۔ اس سلائیڈ میں پلازموڈیم کی پوری لائف سائیکل کو ڈائیگرام میں شو کیا گیا ہے۔ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں، جو اوپر کی جانب مچھر بنا ہے وہاں 1 لکھا ہے۔ یہ اس کو شو کر رہا ہے جب مچھر انسان کو کاٹتا ہے تو یہاں سے پلازموڈیم کی لائف سائیکل شروع ہوتی ہے۔ پھر دائیں جانب اوپر کی طرف ایگزوریتھروسائٹک فیس دکھایا گیا ہے، اس کے نیچے ریتھروسائٹک فیس دکھایا گیا ہے۔ پھر جب دوسرا مچھر کاٹتا ہے اور گیمیٹوسائٹ اس میں داخل ہوتے ہیں تو اسپوروگونی شروع ہوتی ہے، جسے بائیں جانب لال ایرو سے شو کیا گیا ہے۔ پیتھوجینیسس: میروزوائٹس ڈسٹرائے ریڈ سیلز ریزلٹنگ ان اینیمیا۔ جب میروزوائٹس آر بی سی سے ریلیز ہوتے ہیں تو آر بی سی کے پھٹنے کے نتیجے میں اینیمیا ہوتا ہے۔ سائیکلک فیور پیٹرن از ڈیو ٹو پیریوڈک ریلیز آف میروزوائٹس۔ آپ کو پچھلی سلائیڈ میں یہ سمجھایا جا چکا ہے کہ میروزوائٹس کے ریلیز ہونے پر بخار چڑھتا ہے جو ایک خاص پیٹرن پر ہوتا ہے۔ ہپنوزوائٹس کین کاز ریلیپسز۔ ہپنوزوائٹس ان پلازموڈیم میں ہوتے ہیں جو جگر میں لیٹنٹ فیس میں چلے جاتے ہیں، پھر کبھی وہاں سے ریلیز ہو کر دوبارہ ملیریا کر سکتے ہیں۔ Plasmodium falciparum can infect red cells of all ages and cause aggregates of red cells that occlude capillaries. This can cause tissue anoxia, especially in brain, cerebral malaria, and the kidney blackwater fever. پلازموڈیم کی سب اسپیشیز میں سب سے خطرناک فیلسیپیرم ہوتا ہے، کیونکہ وہ میچور امیچور ہر ایج کے آر بی سی کو انفیکٹ کر سکتا ہے۔ اس سے انفیکٹڈ آر بی سی دماغ اور گردے کی کیپلریز کو بھی بلاک کر سکتے ہیں۔ لیبارٹری ڈائگنوسس: آرگینزم ویزیبل ان بلڈ اسمیئر۔ تھک اسمیئر از یوزڈ ٹو ڈیٹیکٹ presence of organism and thin smear to determine the species. تھک اسمیئر سے خون میں موجود پلازموڈیم کا پتہ لگایا جاتا ہے اور تھن اسمیئر سے مخصوص اسپیشیز کا۔ تھینک یو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔